बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए। फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अबराहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब देकर तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल असाफ और नाइला है। असाफ बिनते याला और नाइला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनी जरहम के एक मर्द व ज़न थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीले बनी जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहाश लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई इससे ताल्लुक़ का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिनते याला था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी मौका मिलता तो दोनों ज़िना में मशगूल हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो इनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफ़ा का वाक़या है कि बनी जरम का एक काफ़िला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी काफ़िले के साथ हज के लिए चल दिए। काफ़िला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद ना था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में ज़िना करने लगे। उनकी इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर ज़मीन और आसमान कांप उठे। समंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफाली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और इनके गोश्त पोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीब व गरीब था। वो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोगों ने काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहाना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए थे कि ये खबीस अल्लाह के मुकद्दस घर में किस जुर्म का अर्तकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्मे को उठाया और बाहर लाकर ज़मीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफ़ा और मरवा दरअसल दो पहाड़े हैं जो काबा के बिल्कुल करीब ही हैं। उन्हें दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसीलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती हैं और हाजियों उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और अकीदत के साथ तवाफ़ किया करते थे। जब असाफ और नाइला के बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनको सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा और मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत
جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کے داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رجد و ہدایت ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف اور نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ان کے اس بد فعلی پر نالت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو وہ لوگ اسے ہیرو کی طرف بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔